गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण मानक स्वागत करछि मोजिद। तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिडियो रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही। तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक भिडियो पर नजर पकईवा। नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखर घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लेटेस्ट अपडेट हेल्पफुल वीडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ वीडियो आणव आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथम। नंबर 1 आसिला आधार कार्ड को नहीं बहुत बड़ खबर। आजिकाली आधार कार्ड आमर सबुठारु जरूरी डॉक्यूमेंट पलटि जाइछि। तेबे प्रति काम यार आवश्यकता रही एवं अधिकांश सरकारी योजन लाभ यह जरिया नियाई हेब। तेबे से बोली एबे सरकार आधार कार्ड को आहरी अधिक सिक्योरिटी करने एबे क्यूआर कोड आड करिसेंती जहाँ साहाय्य आपण यार व्यवहार सहज भाव में करें। तेबे सरकार पीवीसी आधार कार्ड को आहरी अधिक सुरक्षित करने एथिरे क्यूआर कोड जोड़ी एवं यही क्यूआर कोड जेतेबेले आपण मोबाइल को स्कान करेंगे आपण को सब सूचना मिल जिवो एवं सबुठारु बड़ कथा है जे एथिपे इंटरनेट मध्य दरकार पड़िबो नाही। नंबर 2 धनतेरस रे बिक्री हैला 40 टन सुना सारा देश रे 20,000 कोटी टंकार कारबार। चलित वर्ष धनतेरस रे शुभ समय सुना बिक्री पूर्व वर्ष तुलन में 30% अधिक होइछि। तेबे यहाकू देखिले लोक माने चलित वर्ष धनतेरस रे प्राय 20,000 कोटी टंकार सुना किनिछंती एवं यही संख्या इंडियन बुलेटिन एवं ज्वेलरी एसोसिएशन तथ्य जना पड़ी। तेबे सूचना मुताबक चलित वर्ष धनतेरस रे सुना बिक्री प्राय 40 टन होइछि जार मूल्य एबे 20,000 कोटी टंका एवं जातीय सचिव सुरेंद्र मेहटा एक जातीय गणमाध्यम को कहते जे गत वर्ष प्राय 12,000 कोटी टंका सुना बिक्री होइतिबा बेले चलित वर्ष यह 20,000 कोटी टंका बिक्री होइछि बोली से कहते। नंबर 3 लागू है ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन आईन 2020। बहुचर्चित ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन आईन 2020 लागू होइछि। तेबे एने विधिबद्ध भाव गैजेट विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा पर उच्च शिक्षा विभाग अधीन में आसुथिबा विश्वविद्यालय गुड़िक एक नुआ आईन कार्यकारी होइछि। तेबे इस संपर्क में आवश्यक पदक्षेप नेबाकू उच्च शिक्षा विभाग जुग्म शासन सचिव 13टी विश्वविद्यालय स्कूल सचिव को चिठी लिखिछंती। तेबे से सबु विश्वविद्यालय गुड़िक है उत्कल विश्वविद्यालय, रमादेवी महिला विश्वविद्यालय, रेवेन्सा विश्वविद्यालय, ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय, खल्लीकोट विश्वविद्यालय, सम्बलपुर विश्वविद्यालय, फकीरमोहन विश्वविद्यालय, उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय, श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, जीएम विश्वविद्यालय, कलाहांडी विश्वविद्यालय और राजेंद्र विश्वविद्यालय। नंबर 4 आसिला बैंक खाताधारी बहुत बड़ खबर। बैंक अकाउंट सह आधार लिंक करने एक प्रकार बाध्यतामूलक हो सारे एवं विभिन्न सरकारी योजना लाभ पाइबा हेले बैंक खाता सह आधार संयोग करने आपण को बाध्यतामूलक होइछि एवं यह ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में करेब एवं आधार संयोग नक विभिन्न बैंक मिलुथिबा विभिन्न सुविधा सुजोग आपण पाई परिबे नाही। मात्र बैंक खाता अकाउंट सह आधार लिंक करुवा समय आपण सावधान रुहतु नहेले आपण ठकामीर सम्मुखीन हो पारती। तेबे ऑनलाइन अनेक ठक सक्रिय रही एवं एमाने बैंक परी निजर ठकामी साइट करिथांती जहाँ साहाय्य जना पड़े नाही एवं ग्राहकों विभिन्न तथ्य ऑनलाइन हासिल करने पर से माने खातारू टंका खाली करी देथांती। नंबर 5 आजिठू राज्य में बढ़िबो शीत। राज्य में खसुची पारद बढ़िबो शीत। तेबे आजिठू राज्य में आहुरी बढ़िबो शीत एवं रातिर तापमात्रा आसंता 2 दिन में 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा ह्रास पाइब। तेबे राज्य में विभिन्न स्थान में तापमात्रा कमिबा जोगु ठंडा अनुभूत हेब एवं आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्षर एने अनुमान कराइछि किंबा पूर्वानुमान कराइछि एवं 5टी सहर तापमात्रा 15 डिग्री तले रेकर्ड कराइथिला एवं एबे राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा वृद्धि पाउथिबार ठंडा कमिछि एवं आभ्यंतरीण और केंद्र ओडिशा रे 16 तारिख तथा आज सर्वनिम्न तापमात्रा क्रमशः 3 डिग्री बढ़ी 8 तारिख पर्यंत अपरिवर्तित रहिबो। तो भाई माने आपण अंचल एबे केमिति प्रकार शीत करुछि आमको निश्चय कमेंट करी जणांतु। नंबर 6 खूब शीघ्र सारी दिंतु आपण ब्याग्र काम आगक एतिकी दिन छुट्टी रहब समस्त ब्याग जदि आपणकर ब्याग सहित जड़ित किछि काम अछि एवं
ଆପଣ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଋତୁରେ ବ୍ୟାଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ତାଲିକା ବ୍ୟାଗ୍ ଛୁଟି ନଭେମ୍ବର 2020 ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଭାଜୁ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ବ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଦିନ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 20 ତାରିଖ ଏବଂ 21 ନଭେମ୍ବରରେ ଛୋଟ ପୂଜା ହେତୁ ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଗ୍ର ଛୁଟି ଦିନ ରହିବ। ତାପରେ ନଭେମ୍ବର 22 ରବିବାର ଆସୁଥିବାରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ହେଉଛି ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ୟାଗ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ଛୁଟି ଅଛି। ଯଦି ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ରବିବାର ହେଉଛି ତେବେ ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏହି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 30ରେ ଗୁରୁ ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମ୍ବର 7 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା। ବାଲେଶ୍ୱର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜିତି ସାରିବା ପରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଭେଟି ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକାଦୃଶ ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ 2 କୋଟି କୋଶଲବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟତୀତ ଓ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବା କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏହି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ୍ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 8 ଆସିଲା ମହିଳା ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ମହିଳା ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଏହି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ନିଅନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବେ ଏହି ମହିଳା ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହାମାରୀର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଏଥିରେ ମହିଳା ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିମ୍ବା 40 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ପୁଣି ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ତେବେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶା ୱାନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏକକୀକରଣ ହେବ ସମସ୍ତ ପରିବହନ ଇ ସେବା। ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବହନ ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇ ସେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ୱାନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏକକୀକରଣ କରାଯିବ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ଓ ସେବା ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏକକୀକରଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ ପରିବହନ କମିଶନକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ୱାନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଥିବା 5T ମନ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ସବୁ ବିଭାଗ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ସହିତ ଏକକୀକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇ ସେବାକୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ସେବାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ 18ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ତେବେ ସକାଳ 11ଟାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ କିଭଳି ପରିଚାଳନା ହେବ ସେ ନେଇ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହ ଭିତରେ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେହିଦିନ 2 ନୂଆ ବିଧାୟକ ବି ଶପଥ ନେବେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏଥର ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 2 ଥର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ବିଧାୟକ। ନମ୍ବର 11 ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 17 ଜଣଙ୍କ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 17 ଜଣଙ୍କ ମହାମାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1527କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 4 ଜଣ ଲେଖା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ ଲେଖା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 12 ଆସିଲା ଏବେବି ଋଣ ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଖବର। ଆସିଲା ଏବେବି ଏହି ଋଣ ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
तो भाई मैंने जो किसी दिन पूर्व एसएचजी ग्रुप मैंने ऋण छाड़ को नहीं जो किसी दिन आंदोलन करते से प्रस्ताव को नहीं एपर्यंत कौन प्रकार निष्पत्ति नहीं नाती सरकार कि हाइकोर्ट तेबे यार भितर कि महामारी आर्थिक संकट देखी से कबलित हो पुणी अनेक जिलार स्वयंसेवक गोष्ठी कि एसएचजी ग्रुप मैंने पुणी उत्तेजना हो ऋण छाड़ आंदोलन को पुणी थे सुदृढ़ करने से आगे आसी एवं से मध्य बड़ बड़ विरोधी नेता को पक्षरे रखी राजरास्ता को ओह्लैया से सरकार को चेतावनी देते कारण सरकार यह ऋण छाड़ को नहीं जो एपर्यंत कौन प्रकार निष्पत्ति नहीं नाती कि हाइकोर्टर द्वारस्थ हो से हाइकोर्ट से कौन प्रकार राय देना तेणुक से पुणी खूब शीघ्र राजरास्ता को ओह्लैया से अंटा भिड़ी। तो भाई मैंने आपण मतरे राजरास्ता को से ओह्लैवाटा आपण मतरे भूल ना ठीक आमको निश्चय कमेंट कर जनातु। नंबर 13 जम्मू काश्मीर बारंबार अस्त्रविरति उल्लंघन नहीं पाकिस्तान दूतावास को समन पठेला भारत। पाकिस्तान दूतावास को भारत पठेला समन। तेज जम्मू काश्मीर अस्त्रविरति उल्लंघन नहीं चार्ज डिफेयर्स को भारत पठाई समन। तेज पाकिस्तान सैन्यर अस्त्रविरति उल्लंघन कारण 4 जन निरीह साधारण जनता मृत्यु होती। तेज वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पक्ष कहुचे पाकिस्तान सैन्यबाहिनी द्वारा निरीह साधारण लोकों मन इच्छा टार्गेट को भारत निंदा करुछि। एवं एक विवृत्ति कहुचे पाकिस्तान हाईकमिशन को चार्ज डिफेयर्स को डका जाइथिला एवं पाकिस्तान द्वारा होइतिबा अस्त्रविरति उल्लंघन को कड़ा विरोध करिथिला भारत। एवं पाकिस्तान पटरु होइतिबा अस्त्रविरति उल्लंघन कारण 4 जन निरीह लोकों मृत्यु होइतिबा बेले 19 जन आहत होइचंदी। तो भाई मैंने आपनका मतरे एही पाकिस्तान को कौन करबा उचित आमको निश्चय कमेंट कर जनातु। नंबर 14 द्वितीय और तृतीय पर्याय परीक्षा पर कानपुर मेडिकल कॉलेज में पहुंचब स्पुटनिक 5 टीकार प्रथम ब्याच। आसंता सप्ताह सुधा रूसर महामारी टीका स्पुटनिक 5 प्रथम ब्याच कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में पहुंचबार संभावना रही। तेज सेठारे टीका द्वितीय और तृतीय पर्याय मानवीय परीक्षण करा। तेज सेठार डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डीजीसी अनुमोदन पाइबा पर यह टीकार मानवीय परीक्षा करने निमंते निष्पत्ति ग्रहण करा कथा जड़े सरकारी अधिकारी कहते। एवं कॉलेज अध्यक्ष आरबी कमल गणमाध्यम को कहते आसंता सप्ताह यह टीकार मानवीय परीक्षा आरंभ होगा बोली से कहते। नंबर 15 महाराष्ट्र में खोलिब समस्त मंदिर मास्क पिंधा सह सामयिक दूरता बाध्यतामूलक। महाराष्ट्र सरकार राज्यर समस्त धार्मिक स्थली खोलने निष्पत्ति नहीं। तेज ए सरकार किसी गाइडलाइन जारी करते। तेज नवेम्बर 16 तथा आज शर्तमूलक भाव समस्त मंदिर खोलिब एवं मंदिर जाइथिबा श्रद्धालु मानकु सरकार तरफ समस्त नियम पालन करने को पड़िब एवं मास्क पिंधि मंदिर जावाको बाध्यतामूलक कराइछि। तेबे सरकार तरफ आहरी निर्देश दिखाई जे मंदिर में सामयिक दूरता पालन करने को पड़िब एवं मंदिर जेपरी अधिक गहली न हेबे से नजर रखाजिब। एवं महाराष्ट्र सरकार एने निर्देश जारी करबा परे प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर खोलिबा नै प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। नंबर 16 आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने एशियार 15टी देश मध्य गुरुत्वपूर्ण चुक्ति स्वाक्षरित। एशियार 15टी देश मध्य गुरुत्वपूर्ण चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। तेबे रिजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप आर्थिक बुझामणा यही देश माने राजी होइछन्ति एवं वर्चुअल मीटिंग माध्यम यही बुझामणा होइछि। ଏହା द्वारा विश्वर 1/3 आर्थिक गतिविधि उपरे नजर रहिबो एवं एथिसह चीन पाई यह एक गेम चेंजर हेबो बोली कहा जाइछि। तेबे महामारी लॉकडाउन बेले आर्थिक क्षति को भरण करने एक सहायक हेबो बोली समस्ते आशा रखिछन्ति एवं यही चुक्ति रे चीन जापान दक्षिण कोरिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सह 10 दक्षिण पूर्व एशियार अर्थव्यवस्था मध्य सामिल रही एवं प्रथम थर पर एने 2012 रे यही प्रस्ताव रखा जाइथिला किंतु अनेक देश सहमति प्रकाश करू नथिले। नंबर 17 चीन छाड़ी भारत आसवे 36 कंपानी सरकार को देइछन्ति प्रस्ताव। अमेरिका सहित वाणिज्य लड़े लड़ुवा चीन को अनेक कंपानी निज व्यवसायी अन्यत्र स्थानांतर करने उपर विचार करछन्ति। तेबे सेमानक मध्य 36टी कंपानी भारत आसवाको आग्रह प्रकाश करथिबा जଣା पड़िछि। तेबे एही कंपानी गुड़िक प्रकल्प विकास कोष बा पीडीएस निकट को पंजीनिवेश प्रस्ताव पठाइछन्ति एवं चीन व्यवसाय करुथिबा 19टी कंपानी भारत में 1200 कोटी डॉलर निवेश करने लगी प्रस्ताव देइछन्ति। तेबे एप्पल सैमसंग इंटेल वालमार्ट को नायारा एनजीसी भारत में अधिक निवेश करने को आग्रही थिबा जଣା पड़िछि।
ତେବେ ଚୀନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପିଡିସି ତରଫରୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସଚିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ଆସିଗଲା ଏବେ କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଆସିଗଲା ଏବେ କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବରଟି ହେଲ୍ପ ରହିବ। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବାର ଏବେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆସିଛି ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଥିଲା, ଏବେ 90%ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ସରିଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଟୋକନ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବାର ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଟଙ୍କା ଦର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ।